Trada dia badi wa lagi. Doon na tayo trada ron. Taga na ito bulag atong misis. Kay birthday niya. Wow, kanay sa flowers. Check sa nato pa ba yung nabilin dire. Yep, checking. Murag wala na. Murag wala na dyan. Check lang ayan. Second set. Check na nato pinapitik. Si sulod. Check na nato. Oops, wala sulod. Okay, ato na to sulod. So, niya rin magkaroon sa tongs kusina guys. Na was parking area. So, na lang agyanan rin no. Nahinay lang ta kay basa ra pa karon kay ulan-ulan. Nahinay lang di uncles. Kay just ara. Dota sa view Tongs kusina. Nice kanyang place guys. First time na mo dire no. Tongs kusina. Nice lang place. So, kita na nila no. Nasa sila. Naba dire wala. Wala po. Oops. Magkita na ako cross camera. Wala. Pero alikuron na nila guys. Tapos na pakulat na. Oops. Nahana siya. Pero maragwa na lipay. Sa ako na lang. Oops. Mga flowers padam. Happy birthday. Thank you dear. Happy birthday.